Hihi, mancing mania mantap. Berbuat baik dengan cara subscribe. Tiga jari. Cacing lah. Dia kulukut kok oh. Tuh kun kena lukut loh. Boji. Sik. Bawal.
Uhuy. Ayang dah bawa ada. Gila Pak, lah pusing. Oh ya, wajah. Sedang lagi tu. Berat yo. Ngeluti kabeh lauk teh parah. Mulai bosok putih besar. Wah, Yakin cacingnya tapi malah alhamdulillah laku di dieu meuning. Tercerah di ditu. Ditarimakeun di dieu mah ditarimakeun. Bawa, serangan bawah, ya. Hihi, mancing mania mantap. Berarti cancalager laukna nya. Parah mabukna berarti.